Ang challenge natin ngayon ay English to Tagalog, parts of the body, okay? Okay! Panalo ng 100 pesos. Ano ang Tagalog ng intestines? Intestines. 5, 4, 3, 2, 1. Ala, hindi alam. Ikaw, intestines. Ano? Balon-balunan, mali. Kaya kalamansi. Isaw! Ano? Isaw! Ano? Isaw! Ano? Isaw! Isaw. Mali. Kaya kalamansi. Ikaw, ah. Bituka. 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 100. Bituka. Oh, may ka, madali lang to. Ano Tagalog ng Jo? Jo. Ano? Panga, tama, panga. Oh, Elaine, napakadali na to. Oh, Elaine, madali lang to. Ano Tagalog ng chick? Chick. Ano? Pisnge. Tama. Ano ko chicken? Oh, Jibina, madali lang to. Ano Tagalog ng heel? Heel. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Sagot. Hindi alam. Ay, kalmasi. Anong tanong? Ah, ang Tagalog ng heel. 5. Ano? Tama, sakong. Tama, tama. Ah, galing na ka. Galing na ka. Ah, JB, ano ang Tagalog ng arm? Arm. 5, 4, Braso? 3. Ah, tama, tama. Ano ang Tagalog ng toe? Toe. Ano? Mali. 5. Mali, mali. Toe. Toe. Ay, alam ko yan. Toe. Ano tuhod? Mali. Kahit kalamansi, kahit kalamansi. Wait lang, kahit kalamansi yung dalawa. Kahit kalamansi. Kalamansi, kalamansi. Kahit kalamansi. Si JB din pala. Tama ko. Ah, tama ka pala. Ah. Alam ko. Anong toe? Bokong. Ano? Mali, 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 mali. Kahit kalamansi. Ay, ikaw. Pa? Mali, kahit kalamansi. Kahit kalamansi. Talampakan ba? Kahit kalamansi. Ikaw. 5, 4. Talampakan. Mali, mali, mali. Kahit kalamansi. Kahit kalamansi. Kahit kalamansi. 5, 4. Ano? Tama, daliri sa paa. Tama, daliri sa paa. Daliri sa paa. Tama. Tama, ayun, tama. Tama. Incest, ano Tagalog ng elbow? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wala, di niya alam. Ano? Tama, siko. Siko. Ah, ikaw. Ah, Nala. Ano Tagalog ng forehead? Forehead. 5, 4. Noo. Noo, tama. Ano Tagalog ng eyelid? Eyelid. 5, 4. Mali, 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 mali. Kahit kalamansi. Kahit kalamansi. Alam ko. Oh, yan ko na una Ikaw. niyo. Ano Tagalog ng eyelid? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kahit kalamansi. Oh, Elaine. 5. Piling mata. Mali, mali. Mali pilig mata. Pilay. Ano? Mali, kahit kalamansi. Ay ka. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Ano? Mali nga, kilay. Mali, kahit kalamansi. Ah, ikaw. 5, 4, 3, 2. Ano? Mali nga yung pilik mata. Ay, ikaw. Ano? Talukap. Tama, talukap ng mata. Talukap. Tama. Ano ang Tagalog ng wrist? 5, 4, 3, 2, 1. Mali, mali. Kahit kalamansi. Kahit kalamansi. Balikat to eh. Ah, anong Tagalog ng wrist? Braso. 5, mali, mali. Di ba, mali braso. Kahit kalamansi. Ikaw, dyan. Hita. 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 Kaya ano, wrist. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano? Kuko. Kuko, mali. Kahit kalamansi, kahit kalamansi. Ikaw, Hindi. Angel. 5, Naghahanap eh. 4, 3, 2. Kamo, kahit kalamansi. Ikaw. Princess, 5, 4, ano? Balot, skinny. Kahit kalamansi. Kahit kalamansi. Ikaw, Nala. 5, 4, 3, 2, 1. Kahit kalamansi. Oh, Chris, ikaw. 5, 4, 3, 2, 1,
0. Ano? Kakamay. Hindi alam. Kaya kalmasi. Ikaw. Wrist. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Sagot. 5, 4. Ano? Tama! Pulso. Pulso. Tama. Pulso. Tama. Pulso. Pulso. Alin nyo? Oh. Ano ang Tagalog ng thumb? Thumb. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Daddy finger, daddy. Sagot. Sagot. Here I am. How do you... Ay, kalamasin. Ay, kalamasin. Ikaw. 5. Hinalaki. Ano? Tama. Hinalaki. Lloyd, madali na to. Ano ang Tagalog ng tie? 5, 4, 3, Alam ko na! 2, Papa! 1, Ito! 0. Sagot. Hindi alam. Kaya kalamasin. Kaya kalamasin. Ah, ikaw. Ano? Box. 5, 4, 3, 2, Atay! 2, Atay! atay. Kaya kalamasin. Atay. Atay. Ikaw. Tay. Bewang! Mali. Bewang. Kaya kalamasin. Likod. Kaya kalamasin. Oh. Ay, ikaw. Jem. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wala. Ay, ikaw. Angel. 5, 4. Asin! Crispy pata! Ano? Thai as in T-I-E. Hindi. Parts of the body. Patas. Tay. Tay. T-H-I-G-H. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi alam, oh. Ikaw. Tay, syempre, parts of the body. Hindi yung tay na, ano, pata. Ulang! Ano? 5, 4, 3, 2, ano? Pito? Ano yun? Kaya kalamasin. Kaya kalamasin. Ala, 5, 4, 3. Picture! Sa manok yung pitso. Wala. Kaya kalamasin. Kaya kalamasin. Kanina, isaw. Kaya pitso. Pitso. Gutom na yata sa manok to eh. May pitso, may isaw. Pipata! Ikaw, Chris. Kaya hindi ko sinagot kasi sa manok yun eh. Ikaw, Chris. 5, 4, 3. Ano? Tama, hita. Hita, hita, hita. Ah, madali lang to. Anong Tagalog ng waist? 5, 4, 3. Baywang, tama. Oh. Oh, ano ang Tagalog ng index finger? Index finger. 5, 4. Mali. Kaya kalamasin. Kaya kalamasin. Index finger. Ay, alam ko yun! 5, 4, 3, 2, 1. Daliri. Kaya kalamasin. Daliri nga yun, no? Ikaw. Ay ka. Ano? Hindi alam. Kaya kalamasin. Ikaw, ano? JB. 5, 4. Hindi alam. Ikaw, ano? Lloyd, 5. Ano? Tama, hintuturo. 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 Oh, box, madali na to. Ano Tagalog ng ring finger? Ring finger. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Singsing daliri. Singsing. Singsing daliri. Singsing daliri. Singsing daliri. Ah, Pala singsing. tama, palang singsingan, palang singsingan. Ano Tagalog? Ano Tagalog ng... Mamaya ka muna, kalmasi. Ano Tagalog ng scalp? Scalp. Scalp. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di alam, 5 lang. Ikaw, scalp. Scalp. 5. Bok. Mali. Buk. Mali. Kaya kalmasi. Kaya kalmasi. Ikaw. Batok. Kaya kalmasi. Mali. Mali. Ikaw. Ano? Anit. Tama. Anit. Anit. Last 2. Ano Tagalog ng eyelash? 5, 4. Balik mata. Tama. Tama. Ah, last one. Last one. Panalo ng 400 pesos. 400 pesos. 400 pesos. 400 pesos. Ano Tagalog ng navel? Navel. 5,
4, 3, 2, 1, 0. Oh, kaya kalamansi, kaya kalamansi. Pag alam ko yan. Kaya kalamansi. Kayo sa akin. Alam ko lang. Ikaw, may ka. 5, 4, 3, 1, 0. Sagot. Navel. Hindi alam, hindi alam. Kaya kalamansi. Kaya kalamansi. Hindi ka alam. Ah. Ikaw, mangula kayo. Baka makatama 400 yan. 5, 4, 3, 2, hindi alam. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Mangula kayo. 5, 4. Hindi rin alam. Mangula kayo. 400 yan. Mangula kayo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lloyd, 5. Pangil. Bali, pangil. Ano? Ay, kalamasi. Ay, kalamasi. Navel. Ingrown. 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 Ay, ang galing. Kaya yung kalamasi mo. Go, ano, roll. Manguhula tayo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pusod. Ano? Pusod. Pusod? Sabi kasi tama eh. Tama pala. Or belly button? Tama. Pusod, tama. 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 Kunin mo. 400. Nakachamba. Sabi kasi may pusod eh. 400. Oh. Ah, bye-bye na, bye-bye.